l'armée rwandaise renforce pour attaquer Bunyakiri. Nous sommes 13 mai 2026. Elle vient de prendre en otage la population de Miti pour transporter leurs munitions. Pourquoi? C'est parce que l'armée rwandaise vient d'échouer à Sange, vient d'échouer à Luvungi. Il n'y a pas de route pour arriver à Uvira. Alors, Paul Kagame cherche à lancer les attaques sur Bunyakiri. Bunyakiri qui est une grande cité du territoire de Calais, fief de Wazalendo. Voilà la stratégie de l'armée rwandaise au niveau du Sud Kivu. Mercredi le 13 mai 2026, à 6 h du matin, dans le territoire de Kabaré, la cité de Miti, un grand renfort des rebelles AFC, RDF, s'est vu avec des bagages et armes lourdes, renforçant sa position de Chivanga pour attaquer la cité de Bunyakiri et progresser vers Walikale Kisangani. Nous demandons aux patriotes Wazalendo et les militaires FARDC qui opèrent dans l'axe Kaouzi-Biega d'être vigilants, car l'ennemi a un nouveau plan de guerre. Ne soyons pas distraits de leur retrait dans la plaine de Ruzizi. Pour les Rwandais, ce qui se perd à gauche se récupère à droite. La patrie ou rien, nous allons dénoncer. Bienvenue, nos engrais organiques. RDF-M 23. Bienvenue, nos engrais organiques. RDF-M 23. AFC. Les Wazalendo de Kabaré sont déjà prêts pour transformer ces produits en engrais organiques. Des longues colonnes de militaires rwandais, des RDF, venus du Rwanda à Kabaré, au sud Kivu. Après la fuite de l'armée rwandaise à Sange, la population de Sange est allée récolter les patates douces. Toutes les mamans de Sange ont dit, nous sommes libérés, nous étions comme des prisonnières ici. Nous allons montrer notre amour à la population congolaise et à tous les Congolais, aux FARDC et aux Wazalendo. On va récolter les patates douces et on va les distribuer gratuitement à la population, aux Wazalendo et aux FARDC. Regardez l'amour de nos populations au niveau du Sud Kivu. Les gens aiment la République démocratique du Congo. Quand les Tutsis étaient ici, c'était difficile de voir même une patate douce. C'était très difficile. Mais l'armée rwandaise vient de partir. Regardez la nourriture qui se trouve à Sange. Suivez les mouvements. Kijumbu kesange kwara mulangiza kwara elve tuwafisili komwa mebala ke tuli bijumbu bi mulangize siko yazene na kelangiza ke wala elve tuwafisili komwa mama shareke tuli bijumbu bi muleke kweri batuleke kohe na yahuye nyuma re inyuma ngwini hano bamuhoma yo munda yoshijura ibijumbu ama kile ye Mungu da kona mndani elve turaturuka kumwana kweli loreke kijumbu tumuyimbola mwibwa kwetega yama ngo gatulibere gena nanje areka karugo bino waje ye Mungu date. Yes, mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena siku njema ya leo mercredi le 13 mai 2026. Tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja
pia na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo, na habari ambazo tumewaletea siku ya leo ni mingi sana, kwa sababu tutapita kabisa maeneo zote siku hizi mbili ambazo zimeisha, na mko napata habari. Tutawaambia kwa machache habari ambazo zilikuwa kutere kutoka maeneo tofauti, na leo kabisa nako tuambie taarifa kamili tunazo kutoka maeneo tofauti. Na habari zetu kabisa tutawaambia kuhusu M23 ambayo leo kabisa baada ya kujiondoa katika eneo za Sange, eneo za Luberizi, eneo za pale muplene ya Ruzizi na kurudi Kamanyola, leo wanaraforce katika eneo za Chirunga huko Kabare. Habari mbichi tunazo kabisa. Wanajeshi wengi wa M23 walifika kule, video mtaziona hapo, na zingine habari tuko nazo kutoka Minembwe. FARDC inaomba wapiganaji wa Twirwaneho na AFC M23 kujisalimisha, watie silaha chini, wakiwa kabisa wamedhoofika na kuzingiwa. Hao wapiganaji wa AFC M23 FARDC inawapatia shwa ya kujisalimisha. Kama eske watafanya hayo hatujui, FARDC baada ya kuona ke inawazingira hawana ingine shwa, inawaomba kujisalimisha ili ikuwe munjia ya amani, donc waondoke Minembwe ikuwe rekipere bila mapigano. Tumewaletea habari mingi, taarifa zetu tutawapeleka mweneo mingi kabisa, tuambie habari za kweli kutoka kulinye defo. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, donc kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata habari zetu zote kwa wakati, vile vile kukomante na kuzilike hizi habari pia, na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie, muzipartage. Moja kwa moja habari zetu mbichi za siku ya leo tuzianzie katika eneo za Miti, site ya Miti inayopatikana mu territoire ya Kabare, kwenye kulionekana wanajeshi wengi wa M23 wakiwa na silaha zao kabisa, wakiwa wamejiandaa na vifaa vyote, wakielekea katika eneo za Chivanga mu maposition zao, ili kuatake directement eneo ya Bunyakiri, kwa sababu ile njo pla enye wako nayo waasi wa M23. Video kabisa ilitufikia asubuhi ya leo wakati walikuwa na wako na renforcer eneo zile. Video njo ile, muifuate. Wengine wale ni bamingi sana kabisa, bamingi sana, nenda Machivanga, natuka ni bamingi sana tena sana. Wanakamata population na vile mizigo. Nadhani kwamba ile video mumeifuata bie. Katika eneo zenye wako na elekea ndani ni eneo zinazo patikana mo territoire ya Kabare
pale mu axe za Kauzi Biega mule donc mu parki ya Kauzi Biega ukielekea Bunyakiri, na watu wanajua vizuri eneo zile kwamba Bunyakiri njo position kabambi ya FARDC inayo defendre maeneo mingi ya pale mu eneo za parke nationale ya Kauzi Biega. Donc pale Bunyakiri njo kwenye kuko position kubwa inayokuwa na nguvu ya kukuwa na zidefendre zingine eneo. Donc mzingine eneo ni maposition kidogo kidogo ya wazalendo na FARDC, me pale Bunyakiri njo kwenye kuko position kubwa. Sasa hivi M23 wana mpango wa kuatake eneo ya Bunyakiri wakiwa wametokea katika mwingine wa Chivanga pale mu territoire ile ya Kabare, karibu tu donc ni kilomita chache iko kwa mbali sana, na kurenforcer kwa wasi wa M23 katika eneo za Kabare kumeonekana baada ya siku chache, na wamejiondoa maeneo mingi za plane ya Ruzizi mkiwemo eneo za Sange, eneo za Kabonambo, eneo za Kigurwe. Nadhani kwamba hizo habari mlikuwa mkizipata, tatuambie kwa machache jinsi yalikuwaka. Mnajua M23 ilikuwa kushinikizwa la kondoka katika muvile ya Uvira mpaka Kamanyola. Wakati walitokaka Muvira wakabakia katika eneo za Sange, ndio Etats-Unis d'Amerique ikakuja kuendelea kuwaagiza kondoka mpaka katika eneo ya Kamanyola, ndio wakatoka kule mu eneo zote kabisa, ikiwemo Kabonambo, Sange, Mutarule, Ruberizi, Bugerera, Luvungi na Remera. Zile eneo zote wakaziacha, donc ziko eneo kama sita ambazo waliacha kilomita mingi sana, wakaelekea katika eneo ya Kamanyola kama walivyokuwa wakiagizwa na Etats-Unis d'Amerique. Ilikuwa kale 10 njo waliondokaka pale. Depuis le 11 wazalendo na FARDC wakaanza kuingia katika mingini hiyo. Leo ikawa iko kipe na wazalendo pamoja na jeshi la FARDC, ile mingini yote ambayo wasi wa M23 waliondoka ndani, na wanakaa kwa sasa katika eneo ya Kamanyola wasi wa M23. Na wakati katika eneo zile wanaonesha ulimwengu ya kwamba wako natii kabisa walio ya sign, wengine ama muzingine eneo pale Kabare wana renforcer ili kufanya directement vita wa avance katika eneo hizo, na pale nako ni axe za kuelekea directement mu Walikale. Donc M23 iko na plan ya kuatake kule, wakati walikuwa wameziacha eneo zimoja katika eneo za plane ya Ruzizi. Na sasa kule FARDC na wazalendo ifo wanakuwa macho kwenye niko nasema ni Bunyakiri pale mu eneo hizo za parke nationale Kauzi Biega. Vraiment wakuwe macho. M23 inapenda iwatake progresser, na sasa kule wakuwe macho kabisa, wasitike wasi hao wasonge mbele. Tunaendelea na taarifa zetu, habari zetu mbichi. Tuwaambie kuhusu wanajeshi wa Twirwaneho ambao wanashirikiana na M23 katika eneo za Minembwe kule, ambao wanaitwa na FARDC kujisalimisha baada ya kudhoofika sana na kuzingiwa na pia kupigwa kila siku na FARDC, ikiwashambulia kitumikisha ndege, drone na vingine vifaa kabisa vya hali ya juu, na pia mafro zinazofunguliwa kule kila siku zinaacha wanapigwa vibaya. Kama siku ya jana kuanzia saa 1 za asubuhi mpaka saa 4 FARDC ilikuwa ikibombarde ma position za M23 na Twirwaneho katika eneo za Kakenke, Minembwe Centre na Bidego. Position hizo zilikuwa bombarde sana, wazi wa Twirwaneho wakapigwa vibaya, na baada ya
FARDC kuzifanya zile operasyon za siku ya jana, akaona ya kwamba AFC M23 haina nguvu tena pale, Twirwaneho njo waliwaita kabisa wajisalimishe. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ilizindua kampeni ya uhamasishaji kwa wapiganaji wa muungano wa wasi wa AFC M23 RDF na kundi la Twirwaneho ambao bado waliopo kwenye nyanda za juu za Minembwe. Kwa mjibu wa jeshi, wito huu unakuja wakati wasi wamekuwa wamedhoofika kwa sababu ya shinikizo la kijeshi la FARDC katika pande mbalimbali, na sasa wamezingiwa taratibu katika maeneo fulani ya Minembwe, huku njia za kurudi nyuma zikiwa ni chache kabisa. Kupitia wanajeshi wa FARDC katika eneo hizo wanatangaza ujumbe unaowahimiza wapiganaji kuweka silaha chini na kujisalimisha katika maeneo salama ya Kakenge, Kalingi na Mikenge. Vipeperushi vinavyoitisha amani pia vinarushwa katika maeneo haya. Habari marafiki, donc FARDC jinsi walikuwa wakisambaza huo ujumbe, walikuwa wakipana mamegafoni kwa wakaji wanaenda mukartie zile wakiambia wakaji na wanajeshi wote. Ilikuwa ni neno ambayo walikuwa wameikodi na walikuwa wakisema kwamba walikuwa katika donc hotuba FARDC walikuwa wakisema hivi: habari marafiki, sisi ni jeshi la FARDC kwa ajili ya amani. Tunawashauri muweke silaha chini na mujisalimishe katika eneo za Kakenge, Kalingi au Mikenge. Hili litawasaidia kwa sababu tunawapenda sana. Ataepuka wito huu atafanya hivyo kwa hatari yake mwenyewe. Asanteni kwa kutuelewa. Ndivyo jinsi kabisa ile message yao ilikuwa ikisikika, na vyanzo vya kiusalama vinasema mpango huo unalenga kuzuia kulipiza kisasi dhidi ya raia wakati makundi ya kivita yanapata shinikizo kubwa la kijeshi. FARDC inataka kuchochea kujisalimisha kwa hiari ili wapiganaji waliobanwa wasishambuliwe wakaaji. Baadhi ya wapiganaji waishaanza itika hayo kwa sababu leo kuna wanajeshi 15 ambao walijisalimisha na wengine wako na kuja kama FARDC inavyotaka. Kuna wale wanaokubali hayo kiona kwamba operasyon za FARDC zingali za hatari kule, wanashambuliwa mchana na usiku, donko wiko hatari kabisa, na kwa sababu wamepewa ile muda ya kujisalimisha waishaanza jisalimisha, na ile njo pla ya bie kwao, kwa sababu nanyi jinsi mnavyojua depuis FARDC ifike katika maeneo yanayopatikana pembezoni mwa Minembwe, ikiwa iko operasyon za kurekipere Minembwe, maoperasyon zishake za kubombarde maposition zao, kuwapiga madrone azisimamake kule kabisa na FARDC, ili sasa kuepuka mwangaji damu wakati vita vinaweza vikaingia directement Minembwe. Wanasema keo au wanajeshi ambao wanazingiwa wanaweza wakashambulia population, ndio maana FARDC ipendi hayo yasifanyike, watie silaha chini, wakuje wajisalimishe ku FARDC. Kwa waangalizi wa eneo hilo, mkakati huu unaonyesha nia ya serikali ya Kongo kupendelea njia ya amani kwa wale wanaotaka kuacha silaha, huko ikiendelea kurejesha mamlaka ya serikali katika nyanda za juu za Sud Kivu, pale mteritoire ya Fizi. Nadhani kwamba kuhusu FARDC ambayo inataka wanajeshi wa Twirwaneho na AFC M23 wajisalimishe, mumeisikia kabisa. Ile njo habari yenye tuko nayo kule. Leo hakuna fro, leo le 13 hakuna fro. Wanaendelea tu kungojea one wanajeshi wa Twirwaneho na AFC M23 kama watajisalimisha kama vile ilivyoombwa na FARDC. Ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo tulizipata kutoka kulinye defo na maeneo tofauti katika siku ya leo, na tutaendelea kuwapa habari kama kawaida. Tupatane ndani ya taarifa zifuatazo za Juni ya leo, ambapo tutakuwa tukiwapa donido, tukidondosha mbichi kabisa. Merci beaucoup, Mungu awalinde, mchana mwema pia. Tupatane jioni ya leo, asante. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.